ድሮም ጥቂቶች ብቻ ናቸው ታሪክ የሚሰሩት። እኛም ዘንድሮ ጥቂት ሆነን ትልቅ ታሪክ እንሰራለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ፍቅር በያላችሁበት የዓለም ጥግ ዳር ድንበር ድረስ አንዋር ነኝ። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የአኑንና የዚያድ ሚዲያ ቤተሰቦች ኢንሻአላህ ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንድታሳልፉት ፈቅጄላችኋለሁ። የምታሳልፉት ደግሞ ታች ኮመንት ላይ ባስቀመጥኩላችሁ መሰረት በሚገባችሁና በምታውቁት ቋንቋ ማለት ነው በዛ ደቂቃ ላይ ታሳልፋላችሁ። ባሳለፋችሁት መሰረት ቪዲዮን ተመልከቱት። አቅማችሁ ከቻለ ታግዙናላችሁ፣ ካልቻለ ግን ይህንን ነገር ማድረግ ለሚችሉ አቅማችሁ ላለ ሰው ሼር ታደርጋላችሁ። በተለይ በስደት ለምንኖሩ በአረበኛም የተዘጋጀ አለ ለመዳሞቻችሁ ለአሰሪዎቻችሁ ይህንን ቪዲዮ በማሳየት ከሁድሁድ ጀማዓ ጋር ትልቅ ታሪክን አብረን እንሰራለን። እያንዳንዳችን በዚህ ትልቅ ኸይር ስራ ላይ እንድንሳተፍ ይህ ጥሩ ድል አመቻችተናል። በአሜሪካና በተለያዩ በአውሮፓ ሀገር ደግሞ የምትኖሩ በእንግሊዝኛ ተዘጋጅቶላችኋል። ወንድማችን አባድርም ቁጥሩ አለ። በዛ በኩል እያገኛችሁ የሁድሁድ ጀማዓ ጋር አብራችሁ በመሆን ኢንሻአላህ ለዱንያ ብቻ ሳይሆን ለአኺራችን የሚጠቅመን ትልቅ ስንቅን ያዝ። እንዲሁም በአረበኛ አለ፣ በአማርኛ አለ፣ በኦሮመኛና በአማርኛ አለ፣ በኦሮመኛ ለብቻው አለ፣ በሀዲያ ቋንቋ አለ፣ በእንግሊዘኛ አለ። በሚገባችሁ ቋንቋ ኮመንት ስር ባስቀመጥኩላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እያንዳንዳችሁ የዚህ ኸይር ተሳታፊ እንድትሆኑ በአክብሮ ተጋብዛለሁኝ። አካውንቱ እዛው አለላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንግዲህ እንደምታወቀው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ቪዲዮዎች ነበሩ። እንደምታወቀው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ በሀዲያ ዞን የተለያዩ ጉድጓድ ውሃ ስናወጣ የወጡትንም ደግሞ ስንገነባ የተለያዩ ቦታ የተለያየ አካባቢ ላይ ስንሰራ ከርመናል። አልহামዱሊላህ የወጡም የደረሱም አሉ፣ ያስመረቅናቸው ብዙ አሉ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እናም ደግሞ የቀሩንም አሉ ማለት ነው። እነሱም ሁለት ፕሮጀክቶች ይቀሩናሉ። እነሱም በቀላሉ ወደ 2.5 ሚሊዮን ያስፈልጋሉ ተብለዋል ባለሙያዎች እንዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ስራ ያለበት ግንባታዎች ያሉበት ቦታ ነው ቦታው ማለት ነው። ሶ በጣም ሴቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ህፃናቶች፣ ልጆች ብዙ ሰዎች የሚቸገርበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ወይ ተደርድሮ ያለው ጀርኪና ወረፋ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች ናቸው። እናቶች ህፃንን አዝሎ እንደዛውም ነፍሰ ጡሮች። እንደሚታወቀው በጣም ከባድ ነው። ያለ ውሃ መኖር እንደማይቻሉላችንም እናውቃለን። ለዛም ብሎ ግዴታ አማራጭ ስለሌላቸው በጧት ይወጣሉ፣ እስከ ማታ እዛ ቁጭ ብሎ ይጠብቃሉ። ለመጥቀስ ያህል ነው ቤተሰቦቼ። ስለዚህ እቺን ነገር ላይ ተረባርበን አሁንም ልክ ከዚህ በፊት ተሰርቶ አልቆ አስመርቀን እንደነበረ ይሄንንም ኢንሻአላህ በአንድ እርምጃ አንዴ ተነስተንበት እንድንጨርስ ህዝቡን እንድናስደስት ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደምታወቀው እንግዲህ ውሃ ዘር የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ ማንም ይፈልጓል። ከሰውም አልፎ አውሬም ይጠጣል፣ እንስሳም ይጠጣል። ለሁሉም ያስፈልጋል ውሃ። ያለ ውሃ ማንም መኖር አይችልም። ስለዚህ እኛም ያወጣ ነው ለሁሉም ነው። ኢቭን ለቤተክርስቲያን ሁላ አዳርሰናል። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው ባለፈው በአንዋር ወንድሜ በአኑን ቻናል አይታችሁት ይሆናል ለቀንላችሁ ነበረ። ለቸርች ቤት ሁላ ሰርተን ሰጥተናቸዋል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ በእናንተ ርብርብ በህዝቡ ርብርብ ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ የቻልነውን እያደረገን ነው። አሁንም ይሄንን ላይ ተረባርበን እንድንሰራ ለማለት ያክል ነው። እናመሰግናለን። ኦቦሌወን ኪያ ወሬ በከ አዳዳ ከሰተ አርገምተኑ ከአፋን ከነ ዳጌሰኑ ወንዲ ስነስት ዱበ ኪየቲ አርጊተን ኩኒ ኤጋ ኩመ ቤከሙ ቢሻን ዘሪን ቀቡ ቢሻን ገንዱማን ቤኩ ቢሻን ዘሩማን ቤኩ ቢሻን kan biyya kanaati kan biyya kanaa miti hin jedhu nutis kanumaaf jechuudha. Yaw ani oromoodha ni beektanii garuu hadiyyaadhaaf gadaqee yeroon hojjedhu argitaniitu, oromoodhaafis yeroon hojjedhu argitaniitu bakka garagaraatti waadanuu hojjenneetti jirra haga yoowwanaatti jechuudha. Nutis hanga dandeenyuun hojjenna jechuudhaaf yookaan immoo miidiyaa qabnutti fayyadamnee khayrii wahii dabarfanna jechuudhaaf gamta ta'eedhaaf yaw hadiyyaa irratti yeroo baay'ee deddeebine bishaan rakkina bishaanii argineetti jirra. Caachoo kan dhugantu jiru nuti har'a bishaan
Haayilaandii barbaannee bishaan qulqulluu ta'uusaa laalleeti kan nuti dhugnu yeroo ammaa kana jechuudha. Garuu jarri caachoo baasanii yeroo jarri dhuganu argineeti jirra. Caachoo bishaan caffee jechuudha. San yeroo jarri baasanii dhuganu argineeti jirra. Alhamdulillah. Sanis immoo haala salphaadhaan hojjennee akkuma asirratti argitan kanatti baasnee fi kennineefii jirra. Yeroo ammaa kana bishaan qulqulluu dhuguu irratti argamu jechuudha. Kanaafuyyuu ammas bakka piroojeektiiwwan garaagaraa hojjennee success goonee ummataaf kenninee dabarsinee kennineeti jirra. Ammas immoo inshallah yoo rabbiin jedhee piroojeektii kana lamaantu hafeeti jira. Lamaan kun immoo miliyoona 2.5 kan fudhatudha jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu baay'ee gimbaataa baay'ee barbaada. Taankarii guddaasaa hojjechuu barbaada. Hanga leetira 30,000 hagas kan fudhatu jechuudha. Achirraa immoo bakkoota garaagaraa irratti immoo boonoo kan dhaabamutu jira. Sanirra immoo bakka sana dhaquudhaaf immoo tuubboodhaan deema. Kan hundaaf maallaqa haga kana wahii barbaachiseeti jira. Baalamoyaan akka dhaqanii ilaalanii kaalkuleet godhanii nuu baasanitti jechuudha. So isa kanarratti isinilleen akka hirmaattanii harka keessaa qabaattan jechuudha. Isiniin jechuu barbaanneeti. Afaan Arabiffaatiin isinii dabarfatee jira. Afaan Arabiffaatiin wanni isinii dabarfateef warri mana maadaamee jirtanu akka jaraaf dabarsitanii agarsiiftanu jechuudha. Fi ያው በአረብኛ የተላለፈበት ምክንያት እናንተ ይህንን ቪዲዮ እናንተ ማዳም ቅመሞች ለአሰሪዎቻችሁ ወይ ደግሞ ለማዳም ለባባ ነው ምንድነው የምትሉት ለነሱ እንድታሳዩአችሁ ነው። እኔ አንዲት እህታችን አንድ ውሃ አሰርታኛለች። በሷ አማካኝነት ማዳሟ አሰርታለች። So ልክ እንደዚህ እንዲሰራ ማለት ነው። እናንተ ቪዲዮን እንድታሳዩ አካ አገርሲስተኒ ቪዲዮ ሰን ደበርሲተኒ አካ አገርሲፍተኒ አካ ጀረብራን ጌሰኑ ጀቹዳፊ ሄዱ ገለቶማ ሀገየወናት ስንቱን ወጅንን ዝራ ላይኪን ከንከሰንለ ብጮሚት ሼር ሲንጎተኑለ ብጮሚት ሼር የሚታደርጉት ሼር ላይክ የሚታደርጉት ላይካችሁ ለኛ ትልቅ ነገር ነው። ለኛ ትልቅ ነገር ነው። ቪዲዮ ብዙ ሰው ዘንድ እንዲዳረስ የማድረግ እድል አለውና ሶ እንደዛ እንድታረጉ ነው። እናመሰግናችኋለን። ረቢኒ በከጅርተንድስን ሃኤቡ ጀና አላህ ይጠብቃችሁ ባላችሁበት። እንግዲህ ኢንሻአላህ ውጤቱንም ሰርተን ደግሞ ፍሬውን የምናሳያችሁም ያደርገን እናሳያችኋለን። በዚሁ ቻናል በዚሁ ካሜራ ተቀርጾ ይደርሳችኋል ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ወጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشاهدينا الكرام في كل عالم الذين تشاهدون هذه الفيديو. نحن الآن في إثيوبيا، في بلد إثيوبيا في جنوب إقليم الوسطى في محافظة هدية. هؤلاء هدية كانوا من زمان 100% كانوا مسلمين. الآن البروتستانتيين نصروه ومجسوه، ولهذا لابد نحن على الدعوة لمساعدة الدعوة. وجدنا المساعدة بحفرة الماء الذين لا يجدون الماء الذين للشرب. كما تعرفون في المشاكل لهذه الماء يخرجون صباحا ما في الماء في مناطق 5 ما في ماء إلا في مكان واحد. لهذا الماء يخرجون صباحا قبل الفجر، يذهبون إلى هذا الماء ينتظرون ليأتوا بهذا الماء للشرب في المساء. هكذا يتعبون. ولأجل هذا أردنا أن نخفف هذه المشقة، أن نبني لهم الخزان الذي يأخذ 30 كيلو، يعني 30 يعني 1000 كيلو يعني ماء الليتر. هذا يحتاج إلى المبلغ. ولهذا نوزع إلى 4 مكان يعني ليأخذوا من الماء كيف شاءوا في وقت أي مكان في وقت صباحا والمساء، أن لا يتضرروا. بسبب هذا بالخروج صباحا بعضهم يتضررون يؤكلون بالذئب. حتى ذهبنا ورأينا بسبب هذا يذهبون إلى الماء، يعني 1 أو 2 من الأولاد يعني أكلوا بالذئب. هذا كلها مشقة. ولأجل هذا نريد منكم الذي يشاهد هذه الفيديو، هؤلاء الجراكين، هذا البلاستيك، هؤلاء الناس كما تشوفون فيها زحمة، فيها مشقة، ليأتوا بشرب الماء، ليس للتغسيل، ليس يعني لأشياء الزائدة، لشرب الماء. كما تعرفون
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الولد صالح يدعو له، العلم ينتفع به، الصدقة الجارية. هذا الماء صدقة جارية كما تعرفون. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة اشترى الماء العين. حتى الآن الصدقة الوقف حتى الآن موجود، وعثمان مات في زمان، الآن صدقته يعني واصل إلى الآن، سبحان الله. ولهذا كل واحد تصاعدون في مبلغ، أي واحد حتى من 1 ريال إلى 20 ريال ولا حلال بالصدقة ما في يعني الدرهم واحد يعني سبق 1000 درهم. يحتاج النية الصافية. نحن الآن كما تريدون نأتي بكم بالفيديو، نذهب، وأي واحد يريد لأبيه الصدقة، لأمه أو لأولاده أو لزوجته، نحن نستلم هذا المبلغ ونعطي ونأخذه وندعه في مكانه، لأن نحن مسؤولين. هؤلاء آباء وأولاد والأمهات وأخوات، هكذا كما تشوفون، هؤلاء كما تشوفون في هذه الفيديو، هؤلاء في المشقة. ولأجل هذا ساعدونا، ساعدكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وطول الله عمركم وسدد الله خطواكم. الله يوفق وأمهاتكم وآبائكم إلى جنات الفردوس العالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة التوحيد والسنة والإسلام، ورزقنا من الذهب والفضة والأنعام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي كان أجود الناس وأكرم الأنام. أما بعد، يا أيها الإخوة الفضلاء, I want to bring to your attention an opportunity for you to gain immense reward. And by acting upon this good deed, you can bi'ithnillah remove the hardships from your own life. In Hadiyah, an area in southern Ethiopia, the people are suffering greatly due to the lack of water. There's only one water well in the entire area, and it's shared by 5 different villages. People leave their homes early in the morning to wait in long lines, and they don't return until the evening. All of this just to get enough water for themselves and their children and their families. So our aim is to raise a minimum of $3,000 in order to build 4 water wells that will serve over 20,000 people. With Allah's help and then your generosity, this project will ease their burden, and it will be a form of sadaqah jariyah for you. The Prophet ﷺ was asked, what is the best form of charity? The Prophet ﷺ said, providing drinking water. Oh, kama qal. Why? Because water is the basis of life, and it has so many uses: to drink, to make wudu, to cook, to wash clothes, etc. Water is not only for the humans, but even benefit for the animals as well. The Prophet ﷺ said, whoever alleviates the need of a needy person, Allah will alleviate his needs in this life and the hereafter. May Allah Ta'ala accept it from us and make it a means of removing the hardships in our life. Ameen. If you would like to donate, the Zelle information is provided here. When you send, the name Abad al-Abdi will appear. Please make sure to write water well in the description. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. ወንድሞቼ በአለም ላይ ያላችሁ ስፔሻሊ በአሜሪካ ነገር የምትኖሩ የደቡቦችም የተለያየ ሀገሮች ሰዎች ለሀገራችን ህዝብ ውሃ ለማድረስ ብቻ ነው ለአላህ እሱንም ለአላህ ብለን ነው የምናደርስላቸውና በዳላስ በቴክሳስ በኒውጀርሲ በኒውዮርክ በሲያትል በካሊፎርኒያ በኒጀር በሁሉም በአትላንታ የምንኖሩ የደቡብ ሰዎችም የተለያዩ ሰዎች ይህንን ለሀገራችን ሰዎች እንድረስላቸው። ውሃ ፍለጋ ሲሄዱ አውሬም ይበላዋል። ውሃው አልቆባቸው ወደ ቤት የሚመለሱ አሉ። ለነዚህ ሰዎች ተባብረን አንድ ላይ ሆነን ከናንተ የምንፈልገው እኔ እንደው የሚገርማችሁ አትላንታ ጆርጂያ ነው የምኖረው። እዛው ሆኜ ሰው በሚሰጠኝ ገንዘብ ለወንድሞቼ ብር ልኬ ውሃ ተቆፍሮ ቪዲዮ ይላክልኝ ነበር። አሁን ግን አልহামዱሊላህ አዲስ አበባ መጥቼ ከጓደኞቼ ጋር ሄጄ
ያ የሚቆፈረውን ውሃ የተቆፈረውን ውሃ ባይኔ አይቼ መጣሁ። ህዝቡ ደስታውን አይቼ ነው የመጣሁት። በእናንተ በረዳችሁት ገንዘብ ብቻ ነው። እህታችንም ዳላስ ቴክሳስ የምኖር ስማ መጥቀስ አልፈልግም። አላህ ጀዛዋን ይክፈላት። በሷ በኩል ነው የመጣው። አሁንም እርዳታ እነዚህ ሰዎች ይፈልጋሉ። ባላችሁበት በሙሉ እኔን ከኔ ጋር ኮሚኒኬሽን ማለት የፈለጋችሁ ሰዎች በሙሉ ነምበር ይዘ ሊንኩን እዚህ ጋር ሰምጥላችኋል። ወላሂ በአይኔ ነው ያየሁት። ሄጄ የዛ ሀገርን ህዝብ ከውሃ ኢቭን እና ለሙስሊም ዓለም ለክርስቲያን ለቸርች ራሱ ውሃ ሰጠናቸው። ሹፍ ውሃ ዘር ሃይማኖት ምንም አይለይም። እኛም ለሁሉም ለዛ ሀገር ህዝብ ነው የመጣነው ልንረዳቸው ለአላህ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪ ኢዚ ነው። ይህንን ነገር ይህንን ኮንስትራክሽን ለማድረግ የፈለጋችሁ ሰዎች $2,000 $3,000 ከተገኘ ለሀገሩ ህዝብ ውሃ ማድረስ እንችላለን። 100 ሰው 250 ካገኘ 1 ሚሊዮን አገኘን ማለት ነው። ለሁሉም ሰው ውሃ ማዳረስ እንችላለን። ፕሊስ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩኝ ሰዎች እንደና በአትላንታም ያላችሁ ዳላስ ቴክሳስም ኒውጀርሲም ኒውዮርክ ካሊፎርኒያ ሳንሆዜ ዳላስ ቴክሳስ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ተነሲ የምንኖር ሰዎች በሙሉ ፕሊዝ 250 100 ሰው ከሰበሰበ ለሀዲያ ህዝብ መድረስ እንችላለን። ምርጥ ውሃ እናመጣ። በፊት የሚጠጡት የነበሩትን ውሃ 100 ሰው $250 ካዋጣ ዘጋኑ ማለት ነው። የሰራነውን ደግሞ እናቀርብላችኋለን። አንድ ሳይቀር በቪዲዮ በግለሰብም እኔ ራሱን የቻለ ለራሴ ለናቴ ለአባቴ ለልጄ ብሎ የሚልከውን ብር ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሲቆፈር ሲሰራ ሁሉ በሙሉ ለዛ ሰው እንልክለታለን እስከሚያልቅ ድረስ። እኔ ለአዋጥቼም በጀማዓም አደርጋለሁ የሚልም ካለ 100 ሰው 250 ካዋጣ አልহামዱሊላህ በቀላሉ ማድረግ እንችላለን። ጀዛኩሙላህ ኸይራ። አካውንቱንም እዚህ ጋር እናደርግላችኋለን ሙሉ ስሙን ኢንሻአላህ። ፕሊዝ ለአላህ ብላችሁ ተባበሩ። ጀዛኩሙላህ ኸይራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከመልክታ መጨሰ ከመን ሁንድም አለማ ዮም ተከ ደቡብ አፍሪካ ነሚሁክ አሜሪካ ነሚሁክ ሳውዲ አረቢያ ነሚሁክ ዱባይ ነሚሁክ ኳታር ነሚሁክ ሄለ ከመን ሁንድም ከኑ አኖ ኢና አሞና አፍሄ ወአገሞል ቾጋማ ኮይም ወአገሞል ቾጋማ ሐራገሞል ሐናን ለሌው አጎኩይ ወሮን እሱ አገሞል ላይ ሐናን ሐልሹሜ ኩይ ወሮን እሱ አገሞል ላይ ቅሽጢ ሶየን ኤመንን ወይን አፊም መስዋን ከባ ነስ ወይ ፕሮግራም ጀመሉ ማኒ ሳስ ፕሮግራም ጉሊና ማሰን ሳሞይ መቶ ሊሞረደን አይቋናን አና በለስ ቀበሌን አይቋናን ሳስ ጥብሺን ፍስኑን ወ አጋከሙል መንዲራ ማኮይ ያኒ ጋውዲም ፎንቆንም መስኪጦሮን ሳስ ጥብን ቆፈሲንሳብ ያኒ ጋውዲም ሊሞረደ ኦዲም ከበደም ጡምዲዶን ደቡብ በለሰ ጡምዶ ሀከም ሰፈራነ ጌጅ ለሚሺ ታንከር በጥሲንሳ ለሚሺ ታንከር ወዲም ሶርበይ ቦኑ በጥሲንሳ ማን ወረፍ ቢአጎላይ ኦክ በጣቆክ ኦንጥቢና ኦንጥቤ ኦንታይ ሺብርነቴ ሆፍ ቀጥብሪን ካሉሽ በጣቆክም ከበደምካ ለምሰላ ከምበዮነ ማን ደር ለሊት ኪአ ወኢን መርኩይ ማን ጎቲ ተወላይ ኤመንን አፊ መስዋኔ ኤመንንም ከባ ደናም ወዮክ ኤዎ ከበሰድሺ ሮቶ በጥንሲንሳ ታንከር በጥንሲንሳ እሱዊናም ሶር ቦኖ በጥንሲንሴን መት ሚሊዮና ሶር ጥብሺ ሐስሶኮይ መት ሚሊዮና ሶር ጥብሺ ቢራ ከባ መጨሰ ኮመኑን አግሰከማ በንጣማ ሊራመት ክንዊን ሶድ ሂጊንሶ መኔም መቶድም ሸቻ ከማኖን ኦዲም ካሉሽመን ሰስ ቀበሌ ሶር ቀበሌ አጎወ ይወኮይ ወረፍ ገረማ አብሰም መላም ከበሞ ለከም ሰምኩ ኩሉ ጃርካን ሞለየ ወረፈ ገርመና አኖ ለመን ኩኮ እገራክ ወረፋይ ከመንን ወረፈ ገራሞ በእሳ ሃሬሽ ወንካን ቆፈሪም ሆንጉምለስ ሃሬሽ ወቆፈሪም ሆንጉለስ ቆፈራኮ ወኦ ቢናይም ጠኖም ወይ ባለሞይ አመንዳ መላ ጥናቲሲንሱማ ሶል ቦኖ በጣኮላስ ሶር ቦኖን ሶር ፎቅ አከሙ ክስተከም
ወይም ኦንት ወይም ሎ ኢሰከማ ወረፍ ቤኤ ንየኖ ንዩሞ ንያዮ ንየባዩ ትምህርታ መረሜን ደርመረማ ደባለሜ ትምህርት ጉኩይ ሀወሞኮክ ኤሃው ፊሲንሴን يوم تكبي هندندم كم جسكم هندم متبرا لمبرا عاجسكوي وائسيد مسؤولين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من شبه له أما بدندم مرمو هنياكو بدندم أولو هنياكو ساسلوش جاتكويك مت دنام بيت دنام كشكراكو النولس وأوريكوي دو إسوكوكو لا مكاي ilmu hanulas ilmu astamasukui oke hanin tamasukui takaboko mulle odim sadaqatun jariya ulamo be muramo be sadaqai ittimaruch kawqo fasisim masjid batisisim won odim amma natbe muslim mane kristan nane pente ane yakamoy woe why hundane me neson balkafa tumido bantumui church gadanonne woin man rabbasha charcha ma tamasaken horako yakwa tibbe أنتي متراك الإنسان بنتا بونو الإنسان مهم أي ما قلتي نبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل أمانة مثلاً شيء أكو وتأبيع بالور أجا وفي الساعة أجا فروا وشيت هيلا تأبيع كون تأبيع بوش كان كوي موا دللاج أما في الساعة وشيتين وأجسا وسبحانه وتعالى أتبت بتومي يتام مويك كسمي أرامو بت وانجلون دم شينشام مويك كوي واي سبحانه وتعالى بكن هندم كايرومن انتلونا اي مسويو كايرومن هندم غاسم تسوانيم بكن يوم تكبي هندن امريكا انم دبو افريكا انم دبي انم سعودي انم كويت انم يوم تكبي هندنم مچسكمت كاك هدرا افيسكا كنن سيدكولج اسلكما امندا ملا بتنسا لرحمتك نون انسنو يومن يوم تكبي هندنم واغريموي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا سغنتا كنا وري سغنتا كنا دعوتاتنو إرجاء اسم برا جهجرو في جهوجرو نما رجفتي هجير رؤول رب سنا تعيسو جتشا إرجان جرو بتوتا بيا كينيا ورب شانين بتجرو هذا كينيا أبا كينيا إلمان كينيا هريا كينيا كان إسلاما كريستانا كساو كرا دبوبي دبي كينيا رتيه جورا باي ركتني جرو وانته في بشان مدره هجة ميرا هجة مس جهامدي غرفول دراتيس كارو رجرا إجولين كينيا أمنا فجو يوكا مسافة قدّا ديماني إجولة ركتارانو هذا تي ركتارانو أرجودان كرتني نموتر راواس السابني وانسا نموه جرّ أولچوراني إيبو نما باسار خناف ونن جچور بادو رسول ربي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس چالان نما فيدو جدن أمس چالان صدق أجا رسول صلى الله عليه وسلم إدخال السرور gammachuu qalbii namaa keessa galchuutu caalaa hojiiti jedhan. Kanaaf kun caalaa gammachuuti. Namni waan kana viidiyoo kana ilaaltan hundi kan afaan kana dhageessanu afaan biraatiinis hin darbaara waan ta'eef Oromiffaan, Arabiffaan akkasuma biyyoota jirtan teessanii akka dhageessaniin akka waan kana gargaarsa gootanu jechuu dhaamuun barbaada. Maaliif addunyaan ni deema inafu waan ta'eef namni hundinuu أشارة أسر كاتشو قبا بشان دقون فرمي عثمان بن عفان رضي الله عنه قاف رسول ربي صلى الله عليه وسلم ومني هركت ركتي وان أقول أبي جنان مئن تبيري كان نابت جنان عثمان أنا جد إبته قاف سراك أبي صدق أنجاريان عثمان بيارا هم يومات أشاران ساجرة أشارة عثمان جتشو كناف إنيتو والدرقمي مسابقات أن والدربود أن waan kana hojjetee kan galmaa gahu dorgommii keessa yeroo gabaabaatti argine eebba irratti ni argamna ijoollee irraa waan amma dura hojjetamaa ture Anwaar akkasuma Muhammad Kamaal waan kana abbummaa fudhatanii hojii isaanii dhiisaniiti ummata islaamaas haa ta'u ummata biraas haa ta'u bishaan dheebuu nama baasuudhaaf halkanii guyyaa ta'abaaru waan ta'eef isinis bukkee dhaabbattanii qabeenya keessan waan qabdan irraa kennitanii akka ummanni dheebuu bahu akka hayawaanni bineensi horiin akka inni dheebuu bahu akka gootanu jechuun barbaada warra waan dhaga'een fayyadamu rabbiin waa taasisu ergaa kana dhagaa waliin gaha
bakka jiru hundatti qabeenya keessan irraa kennadhaa jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Warri waan kanaan dhaabbataaru obboleeyyan keenya Ameerikaa jiranu warri waan kana irratti qaamaan hirmaatan jiru, warri qabeenyaan hirmaatan jiru, akkasuma ijoolleen keenya warri as jiranu jiru. Sheekotiin as keessaa kan irratti hirmaatanii ummata keenya dheebuu baasuudhaaf ta'aa baaranu hedduun jiru waan ta'eef jararraas rabbi haqee balu, rabbi isinirraa haqee balu jecha, warri hirmaattanis rabbi isinirraa haqee balu jecha, warri ganaa hirmaattanis immoo rabbi isinirraa haqee balu niyyaa bareedaa rabbi isinii haa kennu jecha. Inshaallah inni hundaayyuu jannatul firdawsiitti warra rabbii walitti qabe rabbi haa taasisu. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.